Apa tuh? Tuh, selimut. Siapa tuh aku mulai? Pepeng foto. Aduh, udah atuh tolong. Itu tuh damai, damai. Mana nih iya? Tecis. Mel, aku mah enggak ya, Mel. Kamu juga dipanggil sama adik kamu, Mel. Oh. Mel. Berat banget ini, Mel. Jangan. Jangan. Berdarah gak? Mana? Hah? Enggak. Menurut kalian berdarah gak, guys? Kayak sama si Meong. Jangan. Bilangin nih. Meong. Oke. Sok dibilangin, Sok. Dibilangin, Sok. Ma, si kakak itu pukul-pukul si Raja. Digangguin. Gak tahu.